there. This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Due to the popularity, much to my surprise, of my last couple of Welsh ASMR videos, ASMR and Cymraeg, I decided to buy, when I was in the supermarket today, the Welsh language newspaper called y Cymro, which translates as the Welshman. So I am a Cymro, for example. Now I'm second language Welsh. I can understand about 80-90% of this paper, but some words are a little bit complicated. What I'll do is we'll focus on reading out the Welsh, and I'll summarise it after I've read a bit, rather than translate everything, for example. I've had a look through and there are some things that I don't quite know what they're on about without checking in a dictionary. Okay, so the front page, a tudalen cyntaf, front page, first page, says: Ydyn ni'n credu fod dim angen brwydro mwy, fod gennym ni'r cwbl sydd eisiau sicrhau goroesiad yr iaith. Tudalen 6, page 6 by Sharon Morgan. It's about the fight, brwydro, battle, I assume, for the language. Tro pedol. Bydd dim creu corff penodol I archwilio datganoli darlledu yng Nghymru wedi'r cwbl. Mae'r pethau wedi newid, meddai ein llywodraeth. It's all about some sort of way of archwilio, overseeing, supervising something in Wales. Things have changed, says our, government. Galwn ar y llywodraeth I wrth droi'r penderfyniad diweddaraf yma a mynd ati I sefydlu'r corff. So we ask that the government reconsiders the decision, the latest decision, and goes back to setting up the body. Supervising body, I guess. Dros lais annibynnol, cryf I Gymru, tan ysgrifiwch am flwyddyn I bapur cenedlaethol ein gwlad. An independent voice, a strong independent voice for Wales. Subscribe am flwyddyn for a year to the national paper of our country. We're going to go to the back page. Tudalen olaf, which is on about chwaraeon sport. Because the big news in Wales is the women's football. This is our coach, who is Canadian Welsh, or Welsh Canadian. She was born in Wales and moved to Canada. Rhian Wilkinson. Daeth yr awr, menywod Cymru'n anelu at y copawn yn y Swister. Cometh the hour. Welsh, or the women of Wales, Wales is women, aim for the summit in Switzerland, the land tier of the Swiss tier. Bydd rheolwr
Tîm Cenedlaethol Menywod Cymru, Rhian Wilkinson yn cyhoeddi'r garfan ar gyfer pencampwriaeth UEFA Euro 2025 ar ddydd Iau 19 o Fehefin ar Gopa'r Wyddfa. She's going to be announcing the team going to the Euros from the top of our tallest mountain, yr Wyddfa. Snowdonia, I think, is in English. Fe fydd y garfan yn cael ei chyhoeddi mewn cynhadledd i'r wasg arbennig yn Hafod Eryri. Bydd y cyhoeddiad yn cynnwys cyfres o weithgareddau yn ardal Gwynedd drwy gydol y dydd, gan gynnwys gwyl, pil, drwyd, ar gael newydd ar Ieinir gan y Cymru Football Foundation yn Hanesam, a noson holi ac ateb. Noson holi ac ateb, a Q&A evening, a night of asking and answering. So they're going to announce the team from the summit of our tallest mountain. The reason being, it says mae cyhoeddiad cyfan yn nodi tro'r cyntaf bydd Cymru yn cystadlu mewn rowndiau terfynol gêm y menywod, ac yn cyd-fynd â slogan UEFA ar gyfer y pencampwriaeth yn y Swistir, The Summit of Emotions, Copa'r Emosiynau. So because their motto this year, being in Switzerland, very mountainous country, is the Summit of Emotions, we've decided to go to the Summit of Wales. And there'll be other activities in Gwynedd throughout the day to celebrate this, including a Q&A evening. Carfan ystynedig I baratoi ar gyfer pencampwriaeth o dan 20 y byd. Extended carfan is like when they meet up for an international break. I don't know what the word in English is for that, carfan. Like window, no, not really a window. You know what I mean? A call-up, I think we call it. Mae pryd hyfforddwr tîm rugby o dan 20 Cymru, Richard Whiffin, wedi enwi carfan o 45 chwaraewr I baratoi ar gyfer pencampwriaeth rygbi'r byd 2025. Mae gan dîm o dan 20 Cymru 2 gêm paratoadol cyn y gystadleuaeth fawr. Dydd Gwener yma, y 6 Mehefin, byddant yn wynebu Lloegr ar Parc Bont y Pŵl, ac yna dydd Gwener 13 Mehefin, bydd y Crysau Cochion yn croesawu'r Eidal I Barc yr Arfau. So we're having an extended camp maybe is the word, an extended camp before the Under-20 World Cup. So Richard Whiffin has named 45 players to prepare for the World Cup 2025 Under-20s tournament. And we're going to play against England, Lloegr, in Pontypool. And that's on Friday. And the following Friday, the red shirts, Crysau Cochion, are welcoming Eidal, Italy, to the Arms Park, which is in Cardiff. Neges hanesyddol yn ymateb I dlodi plant yng Nghymru. Mawr o'r beithiwn y bydd neges elenir ysgogi newid ystyrlon. 70 mlynedd ar ôl, marwoliaeth un o'i sylfaenwyr roedd neges heddwch ac ewyllus da flynyddol Cymru, da'r arweiniad urdd gobaith Cymru yn pleidio ymdrechu tylodi yn y wlad. I don't know what tylodi means, so I think it's bad. Something I can't say on a video because we want to answer it. I think it's like
Meysydd chwarae Cymru yn helpu plant i gyfathrebu. Dylai plant gael eu clywed a'i helpu i ddod o hyd i'w llais. Mae byrddau cyfathrebu a symbolau wedi gosod mewn meysydd chwarae ledled Cymru i helpu plant sy'n wynebu rhwystrau o ran eu sgiliau lleferydd ac iaith i gyfathrebu'n hwylus. Mae byrddau cyfathrebu yn addangos symbolau ar gyfer geiriau cyffredin yn y Gymraeg a Saesneg, fel hapus, eisiau a gorffen. So we're having signs in playgrounds with words like happy, want and finish in Welsh and English to help children to express themselves, have their voices heard. Cymdeithas 2 yn lansio lle i berthyn i helpu atal diboblogi gwledig. Mae Cymdeithas 2 wedi lansio cynllun mwyn helpu i atal diboblogi gwledig. Mae grŵp cynefin sy'n gweithredu ar draws 6 sir yn y Gogledd Cymru a Gogledd Powys wedi datgelu ei fwriad i adeiladu 300 o gartrefi newydd erbyn 2028. So there's an association to launch somewhere to belong, to help people in rural deboblogi, like when people decrease in population in rural areas and they move to the city. They're going to build 300 new houses by 2028. Creu mwy o gartrefi bobl leol yn rhannol o'r premiwm o'r dreth ar 2 haf. Tai diogel, sefydlog a fforddiadwy yw'r saflaen ar gyfer bywydau iach a hapus. Mae cynllun fydd yn datblygu 450 o gartrefi ychwanegol ar gyfer pobl leol yn y 2 flynedd nesaf wedi cael ei ymestyn am 2 flynedd arall. So, create houses for local people. So, safe houses, affordable houses, to have happy and healthy lives. Cynhadledd annibyniaeth yng Nghaerdydd. Bydd cynhadledd rhwngwladol i drafod annibyniaeth ei wledydd bychain Ewrop yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y mis nesaf. Dywed y mudiad ymgyrchu Yes Cymru fod cynhadledd Comisiwn Rhwngwladol Dinasyddion Ewrop yn nodi carreg filltir bwysig yn yr cydweithrediad sy'n tyfu rhwng mudiadau mewn gwledydd Ewropeaidd sy'n yn ymgyrchu dros annibyniaeth. So, Yes Cymru, which is a company. Is it a company? Maybe it's not a charity as such. That basically are pushing for Welsh independence, are hosting an event for small nations around Europe that want to have independence. And they're doing this in Cardiff next month. Does it say who's coming? I've read somewhere that is maybe... Oh yes. Yn cael ei threfnu gan Yes Cymru bydd cynadleddwyr o 7 cenedl yn ymglasgu: Cymru a'r Alban, Catalwnia, Gwlad y Basg, Flandres Syd,
Syd Tirol a Veneto. So we're coming up Wales, Scotland, Catalonia, the Basque country, Flanders from Belgium, Sud Tirol and Veneto from Italy. Pasio bil hanesyddol i'r iaith Cymraeg, diwrnod arwyddocaol yn hanes fel cenedl. Mae Senedd Cymru wedi cymeradwyo deddf fwriaeth hanesyddol sy'n anelu I gael bobl disgybl yn ddefnyddio'r iaith Cymraeg annibynnol erbyn iddynt adael yr ysgol. Fe fydd bil y Gymraeg ac addysg rwan angen cyd-syniad brenhinol cyn iddo dod I ddeddfwriaeth ffurfiol. Pleidleisiodd 50 aelod o y blaid, y bil, ac ni wnaeth un AS ymatal neu bleidleisio yn ei erbyn. Disgrifiodd yr ysgrifennydd cyllid ar Gymraeg Mark Dreyford y bil fel un hanesyddol a fydd yn rhoi cyfleoedd newydd I bob plentyn ddod yn siaradwr Cymraeg annibynnol a hyderus. Bydd y bil yn agor y drysiau un disgyblion yn cynnig cyfleoedd swyddi newydd yn rhoi mynediad I ddiwylliant gyfoethog y Cymraeg ac yn ei galluogi I fwynhau defnyddio'r iaith yn ei bywyd bob dydd, meddai. I don't really get what they've done, but there's a bill passed to ensure, maybe is the word, that every student that leaves school using Welsh independently will be able to continue using it after school. Now, I'm not really sure. I'm a bit confused about this. But there was only like one member of parliament against it and 15 support. It passed quite easily. Oh no, okay. So after leaving school, you can still learn Welsh. I think that's what it is. So you can learn Welsh once you've left school as an adult, maybe for free. Mae'r bil yn nodi 3 chategori iaith ar gyfer ysgolion prif iaith Cymraeg. 2 iaith a prif iaith Saesneg rhannol Cymraeg. Tua 23 o gant o ddysgwyr sydd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd, ond mae Llywodraeth Cymru eisiau cynnyddu hyn I 30 o gant erbyn 2030-31 a 40 o gant erbyn 2050. Okay, I get it. So they've done something that's going to ensure that in the future more children will be able to study through the medium of Welsh at school. Okay, I got it. So basically only 23% of pupils in Wales study through the medium of Welsh currently. They want it to be 30% by the end of 2031 and 40% by the end of 2050. So basically all our children will be able to speak bilingually in Welsh and English. Well, 40%, and then hopefully more in the future. Mae'n epidemig torodd fy nghalon dros bob un person ifanc sy'n teimlo'n anigonol. Golofn cadi, reit, dwi am leihau fy nefnydd o'r cyfryngau cymdeithasol a thrio siarad yn fwy clen gyda'n hun. Dwi'n i'm os ydy'r gair Gymraeg yn sicroedd cweit yn cwmpasu holl haenau ystyr y gair, insecurities, yn y Saesneg. Mae'r gair yn cynrychioli nid yn unig y teimlad hwnnw o aniogelwch, ond hefyd diffyg hyder yn chi a'ch hun.
Siaradais yn ddiweddar gydag aelod o elusen a ddywedodd wrtha I fod insecurities yn epidemic ymhelaeth yr ifanc. Tydi hynny ddim yn syndod rhywsut yn unau'n gweld y byd drwy sgrin ffôn symudol gan ei gymharu mor hawdd ag anadlu. Yn ôl yr elusen mae iechyd meddwl bobl ifanc yn dirywio ar gyflymder pryderus ac un o'r rhesymau am hynny yw diffyg hunan hyder. Teimlais rhyw dristwch mawr wedi'r sgwrs yma mewn byd sydd ar un llaw mor flaengar, mae un hagweddau ein blaenoriaethau bellach yn chwythig. Pob diwrnod rydym yn cael ei boddi gan luniau o bywyd perffaith, y cyrff perffaith a bobl perffaith, gan edrych yn edrych a gofyn pam nad ydw i'n gallu bod fel nhw. So this is on about how there's an epidemic amongst young people who, principally because of social media, look at people online and have a lack of confidence about themselves because they're constantly being bombarded with people with perfect bodies, perfect lives, perfect people. And they look at themselves and they think, why am I not like them? And how it's bad for mental health, which I totally agree with. I've almost totally come off social media. And I'm not even young. Okay, diolch yn fawr. Thank you for watching. If you enjoyed this video, then why don't you give it a like for me and subscribe if you're new, and I will do more Welsh videos for you in the future. Okay, diolch, thank you, and hwyl fawr. See you soon. Bye bye.